Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Ustazah Sita, in our English class. Well, today I'm going to teach much about narrative text. As usual, I'm going to give you information that when I am teaching English, I'm going to use 50% Indonesia and 50% English. Kalau aku mengajarkan bahasa Inggris, seperti biasa, aku akan menggunakan 50% Inggris dan 50% bahasa Indonesia, so that you are easy understanding all my explanation, ya. Sekarang Ustazah Sita akan menerangkan tentang narrative text. Have you ever heard about narrative text before? I'm sure that you have got quite a lot of background knowledge about it. Kalian pernah dengar narrative text sebelumnya? Saya yakin kalian sudah pernah dapat banyak pengetahuan tentang narrative text. And today I'm just going to remind you about the points or the essential things about narrative text. Saya cuma mengingatkan kepada kalian poin-poin penting tentang narrative text. Okay, are you ready? Check this out. Well, did you know that narrative text belongs to text type? Kalian tahu nggak kalau narrative text itu salah satu jenis teks yang diajarkan di semester ini? When we are talking about text types, ketika kita membicarakan tentang jenis-jenis teks, itu artinya bahwa we are going to discuss three important things in text. Kita akan mendiskusikan tentang 3 poin penting, hal penting dalam jenis-jenis teks. The first one is the purpose, the second one is the generic structures, and the last one is language features. Well, now I'm going to talk first about the purpose. The purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader. Apa itu artinya? To entertain artinya adalah menghibur. Jadi tujuan dari pembaca teks naratif itu adalah tujuan teks naratif ini adalah untuk menghibur pembaca. Dari kalian membaca teks-teks naratif, kalian akan terhibur dengan ceritanya. Ya, seperti itulah. And the second one is generic structures. Kita membahas tentang struktur umum. Apa sih struktur umum naratif teks itu? There are 4 kinds of general structures in narrative text. The first one is orientation, the second one is complication, the third one is resolution, and the last one is reorientation. Okay, that's 4 kinds of general structures in narrative text will be best described by me after this. Well, okay, now I'm going to tell you much about those 4 kinds of generic structures of narrative text. Saya mau menjelaskan tentang 4 jenis generic structure dari narrative text tersebut. Yang pertama, the first one is orientation. Well, orientation. What is meant by orientation here? Apa sih artinya orientation di sini? Orientation itu adalah this orientation consists of introduction of participant and setting. Orientation di sini adalah isinya perkenalan dari participants itu tokoh dan juga setting, tempat dan waktunya. And the second one is complication. Apa sih complication ini? What is meant by complication here? Complication here consists of problems. Jadi di sini the problem arise. Masalah itu mulai timbul. Disinilah ada masalah di cerita naratif tersebut yang membuat cerita naratif tersebut itu menjadi menarik untuk dibaca. Dan kemudian ada resolution. Resolution, apa itu resolution? Resolution itu adalah solusi dari masalah yang ada di complication. And the last one, yang terakhir itu adalah the optional closure. Itu adalah penutup dari cerita naratif tersebut. Akankah dia berakhir happy ending or sad ending? Begitu. And the last one, dan yang terakhir, 3 hal penting di dalam naratif tersebut adalah yang pertama purpose, yang kedua generic structures, and the last one is language feature, yaitu ciri kebahasaan. Naratif itu memakai ciri kebahasaan apa sih? Yang paling
eye catching yang paling bisa kita lihat dari naratif itu adalah memiliki ciri kebahasaan. Dia itu menggunakan verb to, berarti dia cerita naratif ini terjadi pada waktu lampau dan harus memakai past tense dan harus memakai past tense. Apakah itu simple past tense, past continuous tense, and etc. Okay? And well, if you flip up the next pages of this e-module, jika kamu membalik halaman selanjutnya dari e-module ini, you are going to find, kalian akan menemukan the example of narrative text, salah satu contoh dari narrative text. Actually there are quite lots of example of narrative text. Sebenarnya ada banyak contoh narrative text. For example, like fairy tales, and then legends, fable, and etc. But I have already provided you with the example of fairy tales as the sample of narrative text. So it means that there is strong relation between narrative text and fairy tales. Fairy tales is a kind of narrative text. Why is it so? Kenapa bisa begitu? Fairy tale ini adalah salah satu bagian dari narrative text. Kenapa bisa begitu? Kalau kalian membaca nantinya contoh di halaman selanjutnya, you are going to know, kalian akan tahu, you are going to understand why is it so, kenapa bisa begitu. Ada nanti tugas kalian adalah setelah kalian membaca fairy tales, yaitu Snow White and the Seven Dwarfs, Snow White dan 7 kurcaci itu, kalian harus menentukan bagian ini termasuk dalam bagian apa. Apakah ini orientation, apakah ini complication, apakah resolution atau reorientation. Oke? Thank you so much. I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep up spirit.